احتفت مدينة أسف الجمعة الماضية بالذكرى الخمسين للرحلة البحرية را 2 للمستكشف النرويجي الراحل ثور هايدر بحضور سفيرة النرويج بالمغرب والمدني آيت أهني آخر شاهد من بين 8 أشخاص من مختلف الجنسيات شاركوا في هذه الرحلة. ديال اليوم هذه درنا ذكرى باش نذكروا الناس على 50 عام. كاين بعض الناس اللي نساو ما عرفوهاش شنو هي. تكونوا جمعيات اللي خصهم دائما يبرروا هذا الشيء، والنرويج عطات امكانيات لبعض الجمعيات اللي يديروا اميزي يديروا كل شيء. الى حد الان ما درت والو. شفت عي قلنا رانا نخدموا في هذه. Je suis Meret Nergar, l'ambassadrice de Norvège au Maroc. Je suis enchantée d'être revenue à Safi à cette occasion pour cette manifestation, pour marquer le cinquantenaire de l'expédition Ra 2. C'était une expédition qui lie nos deux pays, la Norvège et le Maroc. Parce que l'expédition était dirigée ou présidée par un Norvégien qui est malheureusement décédé il y a quelques années, M. Thor Heyerdahl. Mais nous avons toujours le Marocain qui était dans l'équipage, M. Madani, qui témoigne tout le temps sur cette expédition qui était vraiment merveilleuse, qui a prouvé plusieurs choses. Il a prouvé premièrement que un équipage de nationalités différentes peut collaborer pour un objectif commun. Ils n'avaient pas la même langue, mais ils pouvaient collaborer quand même dans cette expédition. وكان هذا اللقاء المنظم من قبل سفارة النرويج وجمعيتي ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات ومجموعة بريد المغرب مناسبة لإطلاع الأجيال الصاعدة على هذه البعثة العلمية وافتخارهم برؤية مدينتهم محط اختيار من لدن المستكشف النرويجي كنقطة انطلاق لهذه الرحلة في العصر الحديث. انا كنت 68 كان كلفني بن شمسي انا والحاج طاهر البواب الله يرحمه باش نخدموا مع ثور هيردال. بعد كان جا الاسيا والحاجه وقفنا معاه حتى كون رائع. تبنات هذيك الباخره الاولى اللي دارت واحد 50 كيلومتر في البحر وتفرتكت. دارت الثانيه 70 بقينا حتى هي زعلنا فيها. ودركا كنشوفوا براسنا من السبعينات باش يدار واحد بنادم اسفي لنا هذاك مهمه بزاف. هذه الرحله هذه كان دار ثور هيردال باش يبرهن بان الفراعنه هما اللي مشاو لامريكا. لان هو سيت ان انثروبولوج يعني عفريت كان دار بعدا شي تجربه ديال الكونتيكي ودركا دار هذه ديال تارادور ونجحت الحمد لله. Mais en plus, ce qu'ils faisaient et qui est très important aussi de nos jours, c'est qu'ils ont prouvé avec l'aide de M. Madani. Ils ont pris des prélèvements de l'eau et il a trouvé des déchets, des pollutions de pétrole dans la mer. Et ça, par la suite, ça a contribué à accroître la préoccupation pour garder les océans propres. Et ça, c'est un défi que nous avons en commun, le Maroc et la Norvège, et nous travaillons ensemble pour la préservation des océans. Mais cette expédition, il y a déjà 50 ans, était le début. وأوضحت الدبلوماسية النرويجية أن هذه الرحلة تجسد العلاقات القوية القائمة بين المغرب والنرويج منذ زمن طويل، مضيفة أن هدف الرحلة تمثل في إظهار إمكانية وجود اتصال بحري بين الشعوب ضفتي الأطلسي 1000 سنة قبل رحلة كريستوف كولومبوس مع الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية. Donc il y a beaucoup de choses à célébrer, 50 ans, mais c'était vraiment de l'avant-gardisme. Et je suis ravie d'être à Safi toujours, découvrir la riche histoire de cette ville aussi, qui montre toutes les expositions ici. Et je suis très contente aussi
que cette histoire reste de l'expédition, il reste dans la ville. C'est les associations locales qui ont fait cette exposition. Cette fois-ci, ce n'est pas l'ambassade qui l'a fait. Ça montre que c'est quelque chose qui reste ancré ici. Nous avons fait quelque chose en virtuel l'année dernière à cause de la pandémie, mais maintenant c'est fait de vrai. Donc je suis très contente d'être ici de nouveau avec M. Madani. وتميز تخليد هذه الذكرى بتقديم طابع بريدي أصدره بريد المغرب تخليدا لهذه الرحلة العلمية وإطلاع الأجيال الصاعدة عليها. وستقدم نسخة من هذا الطابع إلى متحف كونتيكي بالنرويج، حيث توجد قوارب رحلة ثور هايلدل. احنا طلبنا جمعيه وخدم فيها بزاف سي مكي القوان في الرباط باش اتصلنا بالمديريه ديال البريد المغرب باش تبعث لنا هذاك التامبر، وهما جاروه هما كبار على 2 متر ولا 2 متر باش غادي نفتحوه ابارتي دوجوردي غادي يكون في المغرب كامل. وتميز هذا الحفل أيضا بتكريم عبد القادر تيمول المختص في علم البحار، وكذا المدني آيت أهني الذي يبلغ من العمر اليوم 81 سنة، كان قد شارك في الرحلة الاستكشافية انطلاقا من مدينة آسفي للبرهنة على أن الحضارات القديمة لضفتي المحيط الأطلسي كانت على اتصال عبر قوارب من البردي، وذلك عبر اكتشاف القارة الأمريكية من قبل الرحالة كريستوف كولومبوس.